Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I'm explain to what is risk. रिस्क क्या होता है और क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं इंसान की ज़िंदगी पे और क्या इसके प्रिकॉशन है, ठीक है। क्या इसके हिफाजती इक़दामात है और इसके इंसान को क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर आप इसके प्रोटोकॉल को कंप्लीट कर ले तो आपको क्या फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक करें और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू। अभी ये जो आपके सामने लिखा हुआ है रिस्क, और एक साइड पे लिखा हुआ है लो, एक अपर साइड पे लिखा हुआ है, ऊपर वाली साइड पे मीडियम और साइड पे लिखा हुआ है हाई। जो भी चीज़ें होते हैं ना, उसे उसका एक जो लेवल होता है लो होता है, एक उसका मीडियम होता है, एक उसका हाई होता है, ठीक है। ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर इंसान कोई भी काम करता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मशीनरी वगैरह ख़रीदता है, ठीक है, उसका जो नुकसान होने हैं लो, मीडियम और हाई इस टाइप में होने हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ ISO 31000 2018 रिस्क मैनेजमेंट, ये एक सर्टिफिकेशन है। जो ISO लिखा हुआ है ना, ISO का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो 30,000 है ये इसका कोड वर्ड है, ठीक है। 2018 ये भी इसका सन है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट है, ये आ रहा है इसके ऊपर। जो भी इंसान कोई चीज़ डेवलप करता है ना, उसका एक तारीख होती है। जैसे इंसान की डेट ऑफ बर्थ होती है ना, ऐसे एक तारीख होती है और वो एक नॉमिनेट हो जाती है कि नोट हो जाती है कौन सी तारीख है कि कौन सी नहीं। तीन तरह के मैंने आपके सामने रिस्क मैट्रिक्स आपके सामने लगाई है कि कोई भी तरह का आपके सामने रिस्क मैट्रिक्स आए तो आपने प्रॉब्लम नहीं लेनी, आपने बस उसको जस्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करना है और इसको कम से कम करना है। और अगर एक और चीज़ की बात, अगर आप चाहें तो रिस्क को सोचें कि रिस्क को हम कंप्लीट ख़त्म कर दें, नहीं भाई, ये ख़त्म नहीं कंप्लीट होता, जबकि ये आप लो कर सकते हैं, सही है ना, लेकिन फिर भी उस जगह पे ये रहेगा, सही है। ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तीन आपने देख लिए हैं, तो आई होप कि यही आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आएंगे तो आपने इसको सोल्व ऐसे ही करना है। नेक्स्ट इसके आगे जो है आपकी हेल्प के लिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी लगाई हुई है। व्हाट इज़ द फुल डेफिनेशन ऑफ रिस्क। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट मुकम्मल रिस्क की डेफिनेशन क्या है। आइडेंटी डेफिनेशन रिस्क implies future uncertainty about the valuation of accepted earnings of expected outcome. Risks measures the uncertainty that an investor is willing to risk take to realize an investment. Description risk as of different types and originated from different situations. बंदे ने पैसे, ठीक है, कमाने हैं, ठीक है, अर्निंग उसे कहते हैं, ठीक है, और साथ ही आपने लगाना है, ठीक है। एक आपने जो कमाने हैं, कमाने से पहले आपने सारी बात है पैसे लगाने हैं, क्योंकि पैसे आप किसी चीज़ में लगाएंगे तो आप फ़ायदा पाएंगे, ठीक। वो कहने का मकसद ये है कि आपने एक जगह पे पैसे लगाए, ठीक है, उसके बाद आपने पैसे कलेक्ट करना, कमाना शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, ठीक है, तो जो आपको लॉस हुआ है वो रिस्क आ गया, ठीक है। लेकिन ये पर्सनल आपको इंजर नहीं करता होता, ठीक है, ये आपने सोचना है। तो व्हाट इज़ रिस्क एंड एग्जांपल के रिस्क
کیا ہے اور اس کی ایگزامپل کیا ہے. رسک از دا چانس اور probability that a person will be harmed or experience an adverse effect if exposed to a hazard. It may also apply to solutions with property of equipment loss or harmful effects on the environment. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چانس ہے کہ بندے کو چوٹ پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایکسپیرینس والا بھی بندہ ہو نا اس کو بھی یہ ہیلتھ اس کی خراب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک جو رسک ہوتا ہے پھر ہیزرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورڈ وہ استعمال ہوا ہے اس میں. تو اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو انجر ہو جاتے ہیں آپ کہ آپ کو چھٹی بھی لینا پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے جو آپ کے چھٹی پہ چلے گئے ہیں سم کمپنی جو اچھی کمپنی ہوتی ہے نا وہ آپ کو النس کی پیمنٹ کر دیتی ہوتی ہیں. لیکن کچھ جو کمپنی ہوتی ہیں وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرتی، جبکہ آپ کی جو ایک دن کا جو تنخواہ بنتی نا وہ کاٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا اس میں رسک یہ ہے آپ کی پرسنل ڈیمیج ہوگا. پرسنل ڈیمیج سے مراد کیا ہے کہ آپ کو بیمار بھی ہوئے. ٹھیک ہے، میڈیسن بھی آپ نے لینی ہے، وہ بھی آپ کا خرچہ وغیرہ ہونا ہے، یہ چیز اس میں آئی ہے. اور ساتھ ہی اس کے واٹ از اے گڈ رسک ڈیفینیشن کے اس سے اچھی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا ہم نے کوئی بازار سے لے کے آنی، ہم ایک ہی چیز کے ڈیفرنٹ شیپ لیتے ہیں، ڈیفرنٹ طریقے والی اس کی چیز لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی سے اچھی بہتر چیز مل سکے. تاکہ اچھی چیز ملے گی وہ جلدی آپ کے مائنڈ میں کلیکٹ بھی ہو جائے گی، آپ اس کو یوز کرنے بھی آئے گا. تو اس سے پہلے ہم نے دو ڈیفینیشن ہم نے ریڈ بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے، ایک ود ایگزامپل اور ایک وداؤٹ ایگزامپل. ابھی اس سے بھی گڈ جو رسک کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے دیکھیں. گڈ رسک وگیننگ آل دا پاسبل آئی تھنک یو آر انڈرسٹینڈ and being able to come up with and implement a solution difficult though it should the worst case scenario. One bad risk beginning all the began able to come up with a plausible would be worst case scenario happen. اس میں آپ کو ایڈوانس چیزیں یہ بتائی گئی ہے کہ ایک جو رسک کا آؤٹ کم ہے آپ کو پریشرائز کیس جو ہوتا ہے وہ آپ نے جو ہائی چیز ہوتی ہے آپ نے اس کو لو کیسے کرنا ہے. یہ صرف اس کا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے رسک کو لو سے لو کیسے مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کون سی آپ نے کیٹیگری اس پہ امپلیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں. اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں وہ ویڈیو کا ٹائٹل لکھ دیں، میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا. ٹھیک ہے، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور ٹائم.